नमस्कार दर्शक बंधु। आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, भाग्य बदलिबा पूर्वर मनीष को मिलता है यही 10टी संकेत। जेतेबेले मनीषर भल समय आसीबा पई थाए, मनीषर भाग्य बदलिबा पई थाए, तेबे भगवान तांको यही 10टी संकेत देइथांती। तेबे सेही 10टी संकेत कौन आज भिडियो आपण माने जानिबा पई पाइबे। तेणुकरी भिडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। प्रत्येक मनीष निजर कर्म द्वारा ही तार भाग्य को बदलाई थाए। जेतेबेले ईश्वर मनीष उपरे खुशी होई जांती, सेतेबेले सेही मनीषर भाग्य बदलिबा आरंभ होई जाए। भगवान ताको गोटिए गोटिए संकेत देबा आरंभ करि देइथांती, किंतु मनीष ताको देखिकी भी अणदेखा करिथाए। जदि आपण मानंकु एपरि किछि संकेत मिलुची, ताहले संगे संगे यही काम करिदेबा उचित, जहाद्वारा आपणक निकट को आसुथिबा समस्त खुशी दुईगुण होई आपणक निकट को आसीब। दर्शक बंधु, जेपरी मनीषर खराब समय आसीबा पूर्वर ताकू किछि संकेत मिलिथाए, किंतु मनीष ताकू जानि पारि नथाए। जदि मनीष जानिनेब, से आगको आसुथिबा से दुख हेउ किंबा सुख हेउ जे कोनोसी परिस्थिति को सामना करिबा पई प्रस्तुत होइजिब। प्रत्येक मनीष एहाकु जानिकरी सजग रहिबा आवश्यक अटे। तेबे दर्शक बंधु, चलंतु जानिबा जे भगवान आपणकर भाग्य बदलाइबा पूर्वर केउ सबु संकेत देइथांती। दर्शक बंधु, गोटिए गोटिए संकेत मु आपण मानंकु कहिबी। जदि आपणंकु एथि मध्यरु 4टी किंबा 5टी संकेत मिली जाउची, तेबे मध्य आपण जानि जांतु जे भगवान आपणकर भाग्य बदलाइबा पई जाउछंती। दर्शक बंधु, एही विषय रे संपूर्ण भाव में जानिबा पूर्वर वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु, प्रथम संकेतटी एया अटे जे पूजा करिबा समय रे आपणक आखपाखरे जदि कौनसी पशुपक्षी राब दियंती, तेबे जानि रखंतु ईश्वर आपणकर भाग्य को बदलाइबा पई जाउछंती। बहुत जल्दी आपणक जीवन रे खुशीर समय आसीबा पई जाउछि। जदि आपण मानंकु एपरि संकेत मिलुछि, तेबे आपण माने निजको भाग्यवान मने करंतु जे ई संकेत आपणंकु मिलुछि बोली। दर्शक बंधु, द्वितीय संकेतटी एया अटे जे पूजा करिबा समय रे कौनसी भिक्षुक, साधु किंबा ब्राह्मण आपणक घर पाखकु आसिकी किछि भिक्षा मागुछंती, तेबे दर्शक बंधु, यह बहुत भल संकेत अटे। जेबे आपणंकु एपरि संकेत मिलुछि, तेबे तांको आपण जीवाकु दियंतु नाही, कारण सकल देह नारायण। कारण ईश्वर केउ ना केउ रूप रे आपणकर परीक्षा नहीं पारंती। सेथिपई आपण ई सुजोग को केबे भी हाथ छड़ा करंतु नाही। दर्शक बंधु, एबे आसंतु जानिबा तृतीय संकेत विषय रे। तृतीय संकेतटी एया अटे जे आपणक तुलसी गछ पाखरे कला पिंपुड़ी देखा जिबे, जहाकी आपण माने आगरू देखि नथिबे। एही कला रंगर पिंपुड़ी हठात बाहरी करी हठात चली जाउथिबो। एपरि जदि आपण देखिबाकु पाउछंती, तेबे एहा आपणक भाग्य बदलिबार पूर्व संकेत होइथाए। मने रखंतु दर्शक बंधु, केवल तुलसी गछ मूलरे ही जदि कला रंगर पिंपुड़ी बाहरी थांती, तेबे आपणकर भाग्य निश्चय बदलिबो। सेही कला रंगर पिंपुड़ी निज मुहरे जदि किछि खाद्य धरी सेही तुलसी गछ पाखरु हठात बाहरी करी हठात लुचि जाती, तेबे एहा आपणक पई अत्यंत शुभ संकेत अटे। कुहा जाइथाए, जदि तुलसी गछ मूलरे कला पिंपुड़ी देखिबाकु मिले, तेबे एहा अत्यंत शुभ होइथाए। दर्शक बंधु, एबे आसंतु जानिबा चतुर्थ संकेत विषय रे। चतुर्थ संकेतटी एया अटे जे जदि आपणकर निद बारंबार ब्रह्म मुहूर्त रे भांगी जाउथाए, बारंबार बिना कौनसी कारण रे जदि आपणकर निद ब्रह्म मुहूर्त रे भांगी जाउछि, जदि ब्रह्म मुहूर्तर रेगुलार गोटिए समय रे आपणकर आखि खोली जाउछि, एहा भी भाग्य बदलिबा पूर्वरु भगवानक द्वारा एक संकेत अटे। जदि ब्रह्म मुहूर्त रे आपणकर आखि खोली जाउछि, तेबे आपणकर आगामी जीवन रे बहुत धन को उपार्जन करिबाकु जाउछंती। जदि आपणकर निद एपरि बारंबार भांगुछि, तेबे आपणकर इष्ट देवता को निश्चय मने मने स्मरण करंतु।
ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଞ୍ଚମ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ କୌଣସି ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକରି କିମ୍ବା ଫଳ ଖାଇକରି ଅଧା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କିମ୍ବା ଅଗଣାରେ ପକାଇକରି ଯାଉଥାଏ। ଏହା ବି ଏକ ଭଲ ସଂକେତ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ କି ଏପରି ସଂକେତ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଷଷ୍ଠ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ 8 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କୌଣସି ବି ବାଳକ କିମ୍ବା ବାଳିକା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିମ୍ବା ସକାଳ ସମୟରେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନ ଡାକି ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବି ଏକ ଭଲ ସଂକେତ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି। ଯଦି ଏପରି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ବି ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସପ୍ତମ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଚାନକ ବାହାରିବ, ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳରୁ ବାହାରିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ବି ଜାଗାରୁ ବାହାରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଯଦି ଅଚାନକ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ମୁହଁରେ ଖାଦ୍ୟ ଧରି ବାହାରିବେ ଏବଂ ହଠାତ୍ କରି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୁଚିଯିବେ, ଏହା ବି ଏକ ଭଲ ସଂକେତ ଅଟେ। ମାନାଯାଇଥାଏ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କିଛି ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ପଦ୍ମଫୁଲ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ବିଶେଷ କରି ପଦ୍ମଫୁଲ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ କିମ୍ବା ପଦ୍ମଫୁଲର ମଞ୍ଜି ଯଦି ବି ଆସୁଛି, ଏହା ବି ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ଅଟେ। ନବମ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୁଆଡ଼େ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସଧବା ନାରୀମାନେ କିମ୍ବା ନୂଆ ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଏବଂ ଦଶମ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବତାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ସାପ, ବେଲପତ୍ର, ବେଲଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ, ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରସାଦ ଏପରି କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖା ଦେଇ ନଥାନ୍ତି। ଏହା ଜମାରୁ ବି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କ'ଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସଂକେତ ମିଳୁଛି କି? ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ କେଉଁ ସବୁ ସଂକେତ ମିଳିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମଣିଷ ତାକୁ ଶୁଣିକି ବି ଅଣଦେଖା କରିଥାଏ। ମଣିଷ ଚାହେଁ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଖରାପ ସମୟ ନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଜୀବନରେ ଖରାପ ନ ରହିବ, ତେବେ ଭଲ ସମୟ କିପରି ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କରିବା ଶିଖିଯାଏ, ତାପରେ ସୁଖର ସମୟ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବାଦୁଡ଼ି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବାଦୁଡ଼ି ଆସୁଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଘରକୁ ବାଦୁଡ଼ି ଆସିବାର ଅର୍ଥ ସେହି ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି ବାଦୁଡ଼ି ଆସୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେପରି ବାଦୁଡ଼ି ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରକୁ ବାଦୁଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ରୋଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପରି ସମୟକୁ ସାମ୍ନା କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବ
आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, जो माने एपरी समस्या दे गति करिसेंती सेमाने ही एहार सत्यासत्य जानी पारुथिबे। दर्शक बंधु, ईश्वर सदासर्वदा आम सांगरे रही थांती, किंतु आमर कर्म अनुसारे केतेबेले खराब समय आसीबो एवं केतेबेले भल समय आसीबो तेहा समय उपरे ही निर्भर करिथाए। दर्शक बंधु, खराब समय आसीबा पूर्वरु आमे माने किछि भूल करिथाउ, जेपरि खाद्य खाई सारिबा परे आमे सेही थाली रे ही हाथ धोइथाउ एवं रोषेई घरे निजे खाद्य प्रस्तुत करी निजे ही चाखी देइथांती। प्रायतः महिला माने एही भूल को बारंबार करिथांती। खाद्यर स्वाद चाखिबा पई पूर्वरु ही से माने खाद्य को ग्रहण करि देइथांती। ता सहित पूजा करि सारिबा परे सेही धूपकाठीर धुआं को सेही जगारे पड़िबा पई छाड़ी देइथांती। ठाकुर घर को बहुत समय धरी असना करी पकाई थांती। तेबे दर्शक बंधु, यह थिला सेही 10टी संकेत एवं ता सहित खराब समय आसीबा पूर्वरु आपण मानक पई किछि संकेत थिला। जदि आपण मानंकु वीडियोटी भल लागि थाए वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। आजि पई रहूची, नमस्कार।